बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं PBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना में कोविड के मामलात में इजाफा, ICMR के गाइडलाइंस पर अमल करने की हाई कोर्ट की हिदायत। कहा, शादी ब्याह व दीगर तकारीब में 100 से ज्यादा अफराद को जमा होने न दिया जाए। तेलंगाना की गवर्नर ने रियासत में बढ़ते कोरोना मामलात पर जाहिर की तशवीश। वैक्सीन के जाया होने से मुताल्लिक महकमे सेहत से रिपोर्ट हासिल करने की ओहदेदारों को दी हिदायत। वजीर खजाना हरीश राव ने तेलंगाना का बजट असेंबली में किया पेश। जुमला 2,30,825 करोड़ रुपए के बजट की पेश की तजवीज़। तेलंगाना हुकूमत ने बजट में दी ज़राअत के शोबे को फरोग़ देने पर तरजीह। ज़राअत के लिए 25,000 करोड़ रुपए और रैतू बंधु के लिए 14,800 करोड़ रुपए किए गए मख्तस। तेलंगाना के बजट 2021 में अक़लियतों के लिए 1,606 करोड़ रुपए और 204 माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल्स चलाने 561 करोड़ रुपए किए गए मख्तस। तेलंगाना हुकूमत ने जाती जमीन रखने वाले गरीब खानदानों को दी राहत। डबल बेडरूम मकानात की तामीर के लिए माली इमदाद फराहम करने का किया ऐलान। अब तक 52,000 डबल बेडरूम गरीबों में तकसीम करने का किया दावा। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना हाई कोर्ट ने रियासत में बढ़ते कोरोना मामलात के पेश नज़र शादी ब्याह, जुलूस जनाजा और दीगर तकारीबात में 100 से ज़्यादा अफराद को जमा होने से रोकने का मशवरा देते हुए रियासती हुकूमत को ICMR के गाइडलाइंस पर अमल करने की हिदायत दी है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने रियासत में कोरोना के मामलात में हो रहे इजाफे के पेश नज़र ICMR के गाइडलाइंस पर अमल करने की रियासती हुकूमत को हिदायत दी है। अदालत ने कहा है कि जिन इलाकों में कोविड के ज्यादा मामलात दर्ज हो रहे हैं, उन इलाकों की कंटेनमेंट जोन्स के तौर पर निशानदेही करते हुए मुमकिना इक़दामात को यकीनी बनाया जाए। अदालत ने बढ़ते कोरोना के मामलात को काबू करने के लिए पब्लिक गैदरिंग्स पर लिमिट लगाने को कहा है। अदालत ने शादी तकारीब, आखिरी रसूमात और दीगर गैदरिंग्स में 100 से ज्यादा लोगों की शिरकत पर पाबंदी लगाने की हुकूमत को हिदायत दी है। अदालत ने हुकूमत को रोजाना 50,000 कोविड टेस्ट करने की भी हिदायत दी है। अर्जी गुजार की तरफ से एडवोकेट C प्रभाकर ने अदालत के इल्म में इस बात को लाया कि रोजाना इस वबा के मामलात में इजाफा होता जा रहा है और स्कूल स्टूडेंट्स ज्यादा तादाद में मुतासिर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि रोजाना 50,000 RT-PCR मुआयने करने की रियासती हुकूमत को अदालत की जानिब से इससे पहले हिदायत दी गई, पर अमल नहीं किया गया। इस महीने की 7, 11, 12 और 13 तारीख को महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में 50,000 मुआयने करवाने का कोई जिक्र नहीं है। उन्होंने कहा कि इसको अदालत की तौहीन समझा जाए। उन्होंने मजीद कहा कि हाल ही में MLC इंतखाबात के पेश नज़र इंतखाबी मुहिम और रायदही के दिन भी कोरोना के क़वायद पर अमल नहीं किया गया, जिसकी वजह से कोरोना के मामलात में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। इस मौके पर एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि हर रोज कोरोना का मीडिया बुलेटिन जारी किया जा रहा है। अदालत ने इस मामले की समाअत 7 अप्रैल तक के लिए मुलतवी कर दी। दूसरी जानिब तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने रियासत में कोविड-19 के बढ़ते मामलात और टीकों के ज़्यादा शरह के ज़ाया होने पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने राजभवन के ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो टीकों के ज़ाया होने से मुताल्लिक़ महकमे सेहत से रिपोर्ट हासिल करें। तेलंगाना हुकूमत ने माली साल 2021-22 में 2,30,825 करोड़ रुपए की बजट तजावीज़ पेश की हैं। वज़ीर फ़ाइनेंस हरीश राव ने आज असेंबली में माली साल 2021-22 के लिए 2,30,825.966 करोड़ रुपए का जुमला बजट पेश किया, जिसमें आमदनी मसारिफ यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 1,69,383.44 करोड़ रुपए है, जबकि सरमाया मसारिफ यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर 29,046.74 करोड़ है।
फाजिल मसारिफ 6,743.50 करोड़ रुपए बताया गया है। इसी तरह माली खसारा यानी फिस्कल डेफिसिट 45,509.60 करोड़ रुपए है। वाज़ेह हो कि हरीश राव ने आज अपना दूसरा बजट पेश किया। Request the Minister for Finance, Sri T. Harish Rao, to present the annual financial statement budget for the year 2021-22. ఈ ఆర్థిక సంవత్సరం వార్షిక బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టే గురుతర బాధ్యతను నాకు అప్పగించినందుకు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ కేసీఆర్ గారికి నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. తెలంగాణ ప్రభుత్వం అన్ని వర్గాల ప్రజల ఆకాంక్షల్ని నెరవేరుస్తూ ఇంటా బయట మన్ననలను పొందుతుంది. 7 ఏళ్ల వయసున్న తెలంగాణ రాష్ట్రం 7 పదుల వయసున్న రాష్ట్రాలతో పోటీ పడుతూ అభివృద్ధిలో అగ్రభాగాన నిలిచింది. ఇది రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ గర్వకారణం. ఏది సులభముగా సాధ్యపడదులెమ్ము అని మహాకవి దాశరథి గారు అన్నట్లుగా ఈ అద్భుతమైన అభివృద్ధి కూడా అంత సులభంగా సాధ్యం కాలేదు. రాష్ట్రం ఏర్పడిన నాడు పరిస్థితి అంతా అస్పష్టంగా గందరగోళంగా ఉంది. అన్ని రంగాల్లో వెనుకబాటుతనం అలుముకొని ఉంది. తెలంగాణ ప్రభుత్వం అస్పష్టతలను ఛేదిస్తూ ఆదాయ వ్యయాలను ఆకలింపు చేసుకుంటూ నూతన రాష్ట్రానికి తగిన విధంగా విధానాలను అవలంబిస్తూ అభివృద్ధి వైపు వడివడిగా అడుగులు వేసింది. तेलंगाना के वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने असेंबली में आज जो माली साल 2021-22 के लिए बजट पेश किया है, आइए नज़र डालते हैं इस बजट के अहम नुकात पर। एक नज़र। बीसी कॉरपोरेशन के लिए 1000 करोड़ रुपए, अक़लियतों की बहबूद के लिए 1606 करोड़ रुपए, कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीमों के लिए 2750 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर के लिए 1502 करोड़ रुपए, आसरा पेंशन के लिए 11728 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। स्कूल की तालीम के लिए 11735 करोड़ रुपए, आला तालीम के लिए 1873 करोड़ रुपए, जदीद तालीमी स्कीम के आगाज के लिए 4000 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। महकमे पंचायत राज और देही तरक्की के लिए 29,271 करोड़ रुपए, बल्दिया और शहरी तरक्की के लिए 15,030 करोड़ रुपए, मेट्रो रेल के लिए 1000 करोड़ रुपए, डबल बेडरूम की तामीर के लिए 11,000 करोड़ रुपए, टूरिज्म सयाहत के लिए 726 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए 6,295 करोड़ रुपए, महकमे सिविल सप्लाईज के लिए 2,363 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। IT सेक्टर के लिए 360 करोड़ रुपए, होम डिपार्टमेंट के लिए 6,465 करोड़ रुपए, मनादिर की तरक्की के लिए 720 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। हैंडलूम वर्कर्स की बहबूद के लिए 338 करोड़ रुपए, ताड़ी तासिंदों की बहबूद के लिए 25 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। R&B डिपार्टमेंट के लिए 8,788 करोड़ रुपए, इलाकाई रिंग रोड के लिए 750 करोड़ रुपए, आबपाशी शोबे यानी इरिगेशन सेक्टर के लिए 16,931 करोड़ रुपए, ज़राअत शोबे के फरोख के लिए 25,000 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। किसानों के राइतु बंधु स्कीम के लिए 14,800 करोड़ रुपए, जामे सर्वे के लिए 400 करोड़ रुपए, नए सेक्रेटेरिएट की तामीर के लिए 610 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। तेलंगाना हुकूमत ने साल 2021-22 के लिए 2,30,825.96 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। हुकूमत ने इस बजट में ज़राअत के शोबे यानी एग्रीकल्चरल सेक्टर को फ़रोग़ देने पर तरजीह दी है। ज़राअत के लिए बजट में तकरीबन 25,000 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। साथ ही रैतु बंधु के लिए 14,800 करोड़, किसानों के कर्ज मुआफ़ी के लिए 5,225 करोड़ और किसानों के इंश्योरेंस के लिए 1,200 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। గత 3 సంవత్సరాల్లో 46,564 రైతు కుటుంబాలకు 2,328 కోట్ల రూపాయలను అందించింది. తెలంగాణ ప్రభుత్వం రైతులతో పాటు వారి కుటుంబాలను కూడా ఆదుకుంటూ పరిపాలనలో మానవీయ కోణాన్ని ఆవిష్కరిస్తోంది. గుంట భూమి కలిగి ఉన్న రైతు బీమా వర్తిస్తుండటంతో ప్రతి ఒక్కరూ తమ పేరుతో ఎంతో కొంత భూమి ఉండాలని కోరుకుంటున్నారు. ఉన్న భూమిని కూడా కుటుంబంలోని వారసులకు పంచి ఇస్తున్నారు. దీనివల్ల పాలసీదారుల సంఖ్య పెరుగుతోంది. ఈ విషయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రైతు బీమా పథకానికి చేసిన కేటాయింపును వచ్చే ఆర్థిక సంవత్సరంలో 1,200 కోట్ల రూపాయలకు పెంచాలని నిర్ణయించింది. ఈ బడ్జెట్లో
వ్యవసాయానికి 25,000 కోట్ల రూపాయలను ప్రభుత్వం ప్రతిపాదిస్తుంది. तेलंगाना हुकूमत ने माली साल 2021-22 के बजट में अक़लियतों के लिए 1,606 करोड़ रुपए मख्तस किए। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने असेंबली में बजट पेश करते हुए कहा कि अक़लियतों की तरक्की व बहबूद के मामले में हुकूमत पाबंद अहद है। हरीश राव ने कहा कि माली साल 2020-21 में अक़लियतों के लिए 1,518 करोड़ रुपए मख्तस किए गए थे, जबकि इस साल इसे 1,606 करोड़ रुपए कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस्लामिक कल्चरल कन्वेंशन सेंटर के क़याम के लिए कोकापेट हैदराबाद में 10 एकड़ अराजी मख्तस की गई है। बहुत जल्द तामीरी काम शुरू किए जाएंगे। ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలలో ఎస్సీలతో సరిసమానంగా మైనార్టీలకు ప్రయోజనాలు వర్తింపజేయాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. విద్యారంగంలో మైనార్టీలు ముందడుగు వేయడం కోసం ప్రత్యేకంగా మైనార్టీ గురుకులాలను ఏర్పాటు చేసింది. ముఖ్యంగా మైనార్టీ బాలికలు బాగా చదువుకోవడం ద్వారా తమ కాళ్లపై తాము నిలబడాలని 50% గురుకులాలను మైనార్టీ బాలికల కోసమే ఏర్పాటు చేసింది. రాష్ట్రం ఏర్పడే నాటికి కేవలం 12 మైనార్టీ గురుకులాలు అరకొర వసతులతో నడుస్తూ ఉండేవి. తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత మైనార్టీ గురుకులాల సంఖ్యను 204కు పెంచి అన్ని వసతులు కల్పించింది. ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో గురుకులాల నిర్వహణకు 561 కోట్ల రూపాయలు కేటాయించాం. ఇందులో 1,00,000 మంది మైనార్టీ విద్యార్థులు మంచి చదువులు చదువుకుంటున్నారు. ప్రతిష్టాత్మకమైన విద్యా సంస్థ జామే నిజామియాలో 15 కోట్ల రూపాయలతో అధునాతన హంగులతో విశాలమైన ఆడిటోరియాన్ని ప్రభుత్వం నిర్మించింది. ఇస్లామిక్ కల్చరల్ కన్వెన్షన్ సెంటర్ కోసం నగరంలో కోకాపేటలో 10 ఎకరాల స్థలాన్ని ప్రభుత్వం కేటాయించింది. త్వరలోనే పనులు ప్రారంభమవుతాయి. సివిల్ సర్వీసెస్ పరీక్షలకు సిద్ధం కావాలనుకునే 100 మంది మైనార్టీ విద్యార్థులకు ఉన్నత స్థాయి శిక్షణను వారు కోరుకున్న చోట కోరుకున్న విద్యా సంస్థల్లో ప్రభుత్వం అందిస్తోంది. విదేశాల్లో విద్య అభ్యసించాలనుకునే 1,684 మంది మైనార్టీ విద్యార్థులకు 294 కోట్ల రూపాయలను ఓవర్సీస్ స్కాలర్షిప్ పథకం కింద మంజూరు చేసింది. 54 మైనార్టీ రెసిడెన్షియల్ స్కూళ్లకు 1,054 కోట్ల రూపాయలతో పక్కా భవనాల నిర్మాణం జరుగుతోంది. రంజాన్, క్రిస్మస్లను రాష్ట్ర పండుగలుగా ప్రభుత్వ ఖర్చుతో ఘనంగా నిర్వహిస్తోంది. ఈ సందర్భంగా 7 లక్షల మంది పేద ముస్లిం క్రైస్తవులకు ప్రభుత్వం నూతన వస్త్రాలను పంపిణీ చేసింది. పండుగల సందర్భంగా సామూహిక విందులు ఏర్పాటు చేసి వారి సంతోషంలో పాలు పంచుకుంటున్నాం. మైనార్టీ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ద్వారా మైనార్టీ వర్గాల వారికి ప్రత్యేకమైన అండదండలు అందిస్తున్నాం. మైనార్టీ యువతకు స్వయం ఉపాధి రుణాల్లో సబ్సిడీని అందజేస్తున్నాం. షాదీ ముబారక్ పథకం కింద 1,75,924 మంది లబ్ధి పొందారు. దీనికి గాను 1,341 కోట్ల రూపాయలను ఇప్పటి వరకు ఖర్చు చేయడం జరిగింది. మైనార్టీ సంక్షేమానికి 2008 నుంచి 2014 మధ్య కాలంలో 812 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేస్తే గడిచిన 6 ఏళ్లలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం 5,712 కోట్ల రూపాయలను ఖర్చు చేసింది. ఈ బడ్జెట్లో మైనార్టీ సంక్షేమానికి 1,606 కోట్ల రూపాయలను ప్రభుత్వం ప్రతిపాదిస్తుంది. तेलंगाना हुकूमत ने माली साल 2021-22 के बजट में अक़लियतों के 204 रेसिडेंशियल स्कूल्स के लिए 561 करोड़ रुपए मख्तस किए हैं। असेंबली में वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के वक्त रियासत में अक़लियतों के लिए सिर्फ 12 रेसिडेंशियल स्कूल्स थे, लेकिन गुज़िश्ता 6 सालों के दौरान इसकी तादाद 204 कर दी गई, जिसमें 1 लाख अक़लियती तलबा ज़ेर तालीम हैं। उन्होंने कहा कि 54 माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल्स की इमारतों को तामीर करने 1,054 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। लड़कियों और खवातीन की पहली पसंद ब्राइडल वेयर, पार्टी वेयर एंड कैजुअल वेयर शोरूम कच्ची शॉप। हर तकरीब के लिए नया डिजाइन, शरारा, लॉन्ग फ्रॉक, गाउन, अनारकली कुर्ती, क्रॉप टॉप, अनस्टिच सूट्स एंड ड्रेस मटेरियल, कांजीवरम, धर्मावरम, बनारसी साड़ीज और मैसूर सिल्क। न्यू डिजाइन और यूनिक कलर्स का नया नाम कच्ची शॉप। मेट्रो पिलर नंबर B1192, लेफ्ट साइड बड़ी चौड़ी, अपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। Contact for more details
8639633433. ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना हुकूमत ने समाज के मुख्तलिफ तबक़ात की गरीब लड़कियों की शादी के लिए कल्याणा लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के लिए माली साल 2021-22 के बजट में 2,750 करोड़ रुपए मख्तस किए हैं। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने बजट तकरीर में कहा कि अब तक कल्याणा लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के तहत 8,04,521 लड़कियों की शादी के लिए 6,480 करोड़ रुपए की इमदाद की गई है। పేద తల్లిదండ్రులు తమ ఆడపిల్లల పెళ్లిళ్లు చేయడానికి తగిన ఆర్థిక స్తోమత లేక సతమతమవుతున్నారు. ఈ పరిస్థితిని గమనించిన ముఖ్యమంత్రి గారు మానవీయ దృక్పథంతో ఆలోచించి కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టారు. ఈ పథకం ద్వారా పేద ఆడపిల్ల పెళ్లికి 1,116 రూపాయల ఆర్థిక సహాయం ప్రభుత్వం అందిస్తోంది. రాష్ట్రంలోని లక్షలాది మంది ఆడపిల్లల పెళ్లిలకు కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ పథకం ద్వారా ముఖ్యమంత్రి గారి దీవెనలు అందుతున్నాయి. ఆర్థిక సహాయం అందుకున్న ఆడపిల్లల తల్లిదండ్రుల కళ్ళల్లో కనిపించే సంతృప్తే మా పరిపాలనకు దక్కిన గొప్ప సార్థకతగా మేము ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తున్నాను. ఇప్పటి వరకు ఈ పథకం ద్వారా 8,04,521 మందికి 6,480 కోట్ల రూపాయల లబ్ధిని ప్రభుత్వం చేకూర్చింది. కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ పథకానికి ఈ బడ్జెట్లో 2,750 కోట్లు ప్రతిపాదిస్తున్నాం. तेलंगाना हुकूमत ने ज़ाती ज़मीन रखने वाले गरीब ख़ानदानों को डबल बेडरूम मकानात की तामीर के लिए माली इमदाद फराहम करने का ऐलान किया है। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने असेंबली में बजट पेश करते हुए कहा कि हुकूमत ने गरीब ख़ानदानों के लिए डबल बेडरूम मकानात तामीर किए हैं। अब तक रियासत भर में 52,000 मकानात तामीर करते हुए गरीबों में तकसीम किए जा चुके हैं। सरकारी ज़मीन दस्तयाब ना होने की वजह से हुकूमत ने गरीबों को उनकी ज़ाती ज़मीन पर मकानात तामीर करने के लिए माली इमदाद फराहम करने का वादा किया था, लेकिन कोरोना वबा की वजह से हुकूमत की आमदनी में कमी हुई है, जिस वजह से इस स्कीम पर अमल नहीं हो सका। ताहम नए बजट में इस स्कीम के तहत माली इमदाद फराहम की जाएगी। हरीश राव ने कहा कि बहुत जल्द इस स्कीम के गाइडलाइंस जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस साल बजट में डबल बेडरूम मकानात के लिए 11,000 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। పేదలకు గౌరవప్రదమైన నివాసాన్ని ఉచితంగా అందించాలనే ముఖ్యమంత్రి గారి ఆశయానికి ప్రతిరూపం డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ల పథకం. ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ల కోసం 11,000 కోట్ల రూపాయలను ప్రతిపాదిస్తున్నాం. ఇప్పటి వరకు రాష్ట్రంలో గ్రామీణ పట్టణ ప్రాంతాలకు కలిపి 52,000 మిగతా గృహాల నిర్మాణం చివరి దశకు చేరుకున్నది. త్వరలోనే వీటిని లబ్ధిదారులకు అందజేస్తాం. గత బడ్జెట్లో సొంత స్థలం కలిగిన పేదలకు 2 పడకల గృహ నిర్మించుకోవడం కోసం ప్రభుత్వం ఆర్థిక సహాయం అందిస్తుందని తెలిపాం. కానీ కరోనా ఆర్థిక సంక్షోభం వల్ల ఈ హామీ అమలు వాయిదా పడింది. ఆర్థిక వ్యవస్థ కొద్దిగా పుంజుకుంటున్న ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఈ సంవత్సరం ఆ హామీని అమలు చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. దీని విధి విధానాలను త్వరలోనే ప్రభుత్వం విడుదల చేస్తుంది. तेलंगाना असेंबली में माली साल 2021-22 के बजट की पेशकशी के बाद कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। आज असेंबली में वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने बजट पेश किया, जबकि कानून साज काउंसिल में वज़ीर इमारत व शवारे बी प्रशांत रेड्डी ने बजट पेश किया। अब असेंबली की कार्रवाई 20 मार्च को होगी, जहां आज पेश किए गए बजट की मंजूरी के लिए बहस होगी। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने स्पंदना ईदा इंटरनेशनल फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम प्रोग्राम बउनवान समाज में पनपते खुदकशी के रुझान के इंसदाद से मुताल्लिक़ मुनक़्क़िदा शऊर बेदारी प्रोग्राम में शिरकत की। रविंद्र भारती में मुनक़्क़िदा इस तक़रीब से वज़ीर दाखिला ने खिताब किया। इस प्रोग्राम की सदारत तंजीम के फाउंडर व सदर सैमुअल रेड्डी ने की। इस मौके पर चेयरमैन महकमे सयाहत अप्पला श्रीनिवास गुप्ता, तंजीम के दीगर अरकान और नौजवान लड़के लड़कियों के अलावा दीगर भी मौजूद थे। दिल्ली में सुसाइड कर लिए, तो कभी भी आज पेपर में पढ़ा हूं मैं, तो सुसाइड जब करते हैं तो 1 मिनट 2 मिनट नर्वस सिस्टम जब आता है दिमाग के अंदर,
کہ زندگی میں جی کے کیا کریں. مگر میرے بچوں سے, میری بیٹیوں سے, میری چھوٹی بہنوں سے ایک بات کہتا ہوں, آپ تو چلے جاتے ہیں مگر آپ کے ماں باپ کو جو دکھ ہوتا ہے, انسان کو سب سے اگر اہم چیز ہے وہ اپنی اولاد ہوتی ہے. ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو زندگی گزارتے ہیں اولاد کی سرخرو, ان کی ترقی کے لیے زندگی میں پوری کوشش کرتے ہیں. اگر وہ نہ رہے تو پھر ہماری زندگی بیکار ہو جاتی. یقیناً مجھے آج دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہماری بیٹی آج ہمارے بیچ میں نہیں رہی ہے. ان کے پیرنٹس ہیں, ماں باپ ہیں, دونوں کو میں بہت یقیناً آپ کے دکھ میں بھی شریک ہوں, اور ایسا کسی کو بھی نہیں ہونا چاہیے. آپ جو جس لیول سے ایک انٹرنیشنل سوسائٹی بنا کر اسپندنا عیدہ کے نام سے جو اویرنیس بلٹ اپ کر رہے ہیں, میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. یقیناً آپ ایک بڑے انسان ہیں, کیونکہ لوگ جو ہے کبھی ایسا واقعہ ہونے کے بعد روتے دھوتے ہیں مگر اویرنیس کی بات نہیں کرتے ہیں. میں پہلے پروگرام میں ایسا اس قسم کا پروگرام جو اویرنیس پیدا کیا جا رہا ہے, یقیناً یہ تمام کی تمام ہماری بیٹی ہیں. مجلس اتحاد المسلمین کے جنرل سیکریٹری و یاقوتپورہ رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری نے ڈبیر پورہ مولا کا چھلا کے زیر التوا ترقیاتی کاموں کے لیے بجٹ کی منظوری پر متعلقہ انجینئرز کانٹریکٹرز کے ہمراہ دورہ کرتے ہوئے معائنہ کیا. اس موقع پر ان کے ہمراہ پتھر گٹی ڈویژن کارپوریٹر سید سہیل محمود قادری, رین بازار کارپوریٹر محمد واسع الدین, صدور ابتدائی معتمدین کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے. بعد ازاں رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے تفصیل بتائی. کام کے لیے ایک عرصے دراز سے زیر التوا تھا, الحمدللہ وہ منظور ہو چکا, کام کا آغاز ہونے والا ہے. نقیب ملت بیرسٹر اسدالدین امیر صاحب صدر مجلس رکن پارلیمنٹ کی ہدایت پر 2 روز کے اندر کام کا آغاز ہوگا. آج اس کا سروے متعلقہ انجینئرز کے ساتھ کیا گیا, گتےدار کے ساتھ بھی. تو یہ نالا اس کو ڈیپ کر رہے ہیں اور اس کو اس کے اوپر روڈ آئیں گی, سلیب آئیں گے, اور یہ روڈ کافی بڑی ہو جائیں گی. تھوڑا سا الیکٹرک کا مسائل ہے, ٹرانسفارمر بیچ میں ہے, اس کو بازو کرنے کا ہے, اور ایسا بازو کریں گے جس سے ٹریفک میں کوئی رکاوٹ نہ ہو, کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو. اور یہ ٹرانسفارمر نصب ہونے کے بعد روڈ کافی وسیع ہو جائیں گی, بڑی ہو جائیں گی, لاریاں جا سکتے اتنی بڑی روڈ ہوں گی یہاں کی. بہرحال ایک عرصے سے یہ زیر التوا تھا, کام منظور ہو چکا ہے, 1-2 روز میں اس کا آغاز ہوگا. اور یہ بارڈر کے کارپوریٹر سہیل قادری صاحب اور عبدالواسع صاحب اور یہاں کے مقامی ابتدائی کے لوگ تمام یہ کاموں کی یکسوئی کے لیے دلچسپی رکھتے ہیں, کاموں کی نگرانی کریں گے مقامی طور پر. کام جلد شروع ہوگا, اور انجینئرز کا بتانا ہے کہ مانسون سے پہلے کام کمپلیٹ ہو جائے گا, کیونکہ لاسٹ ایئر بارش میں نالا اوور فل ہو کے روڈ پہ پانی آ گیا تھا, کافی گھٹنوں برابر پانی تھا, کچھ گھروں میں بھی گیا. وہ شکایت پھر دوبارہ نہیں ہونا بلکہ یہ کام کی منظوری لی. علماء جامعہ نظامیہ آرگنائزیشن کی جانب سے آج سے جہیز کی لعنت خودکشی کے خلاف ملکی سطح پر مہم کا آغاز کیا گیا ہے. حیدرآباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے علماء جامعہ نظامیہ آرگنائزیشن کے ذمہ داران نے نئی نسل میں قرآن فہمی کا شعور بیدار کرنے کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ تنظیم کی جانب سے 19 تاریخ جمعے سے ہندوستان کی مختلف مساجد میں خطبہ جمعہ سے پہلے جہیز کی لعنت اور خودکشی جیسی برائیوں کے خلاف خطبات دیے جائیں گے تاکہ جہیز اور خودکشی کے متعلق ذہن سازی ہو سکے. 200 سے زائد علماء کرام حیدرآباد کے علاوہ ملک کی مختلف مساجد میں ان برائیوں کے خلاف خطبات جمعہ سے پہلے تقاریر کے ذریعے شعور بیدار کریں گے. ظلم کے خلاف آواز بلند کریے, اور اس ظلم کی وجہ سے اپنی جان کو سمجھو ختم کر دینا, یہ اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا. ایک حدیث میں کوٹ کر رہا ہوں کہ رسول رحمت پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے کسی بھی چیز کے ساتھ خودکشی کی وہ تو جہنم کی آگ میں ہمیشہ اسی کے ساتھ جو عذاب میں مبتلا رہے گا. تو یہ خودکشی ایک سنگین جرم ہے. یقیناً حالات ایسے بنا دیے جا رہے ہیں کہ لوگ جو ہے نا یہ قدم اٹھانے سے بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں. تو یہ جو ماحول بنایا جا رہا ہے یقیناً یہ سارے مسلم معاشرے کے لیے ایک افسوس کا مقام ہے اور غور و فکر کا مقام ہے. اس لیے ہم آپ حضرات کے تبسط سے, سارے میڈیا حضرات کے, تمام صحافی برادران کے تبسط سے ہم یہ اپیل کرتے ہیں سارے مسلم معاشرے کے ذمہ داروں کو, نوجوانوں کو, کہ وہ اپنی زندگیوں میں ایک بیداری کا ثبوت دیں اور ایک ذمہ دار شہری بن کر بتائیں اور ایک واقعی ذمہ دار ایمان والا بن کر جو ہے اپنے آپ کو پیش کریں.
یہ ایک مختصر سے ہمارے ریاستوں کے مساجد میں جہیز کی لعنت کے حوالے سے، خودکشی ایک سنگین جرم ہے، اس حوالے سے بڑے پیمانے پر ذہن سازی کا کام انجام دینے جا رہے ہیں۔ ابھی ہمارے کل ہند مجلس اتحاد المسلمین ظہیر آباد کے صدر محمد اطہر احمد اپنے جماعت کے ارکان کے ہمراہ دفتر بلدیہ ظہیر آباد پہنچ کر کمشنر سبھاش راؤ کو ایک یادداشت حوالے کی، جس میں ظہیر آباد ٹاؤن کے مختلف وارڈوں میں پانی کے لیے عوام کو پیش آ رہی مشکلات سے واقف کروایا گیا۔ موسم گرما میں عوام کو پانی کی تکالیف نہ ہو، اس کے لیے مؤثر اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ صدر مجلس ظہیر آباد نے کمشنر بلدیہ سے ظہیر آباد کے مین روڈ پر جگہ جگہ کھودے گئے گڈھوں کو فوری طور پر درست کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ اس موقع پر معتمد شیخ رفیع، جوائنٹ سیکریٹریز محی الدین غوری، عامر بن عبداللہ، عمران عبدالغفار، سابق نائب صدر نشین بلدیہ عظمت پاشا کے علاوہ دیگر موجود تھے۔ قرآن مجید کی 26 آیتوں کو حذف کرنے سے متعلق سپریم کورٹ میں اپیل اور صحابہ اکرام پر الزامات عائد کرنے جیسے سنگین گستاخی کے مرتکب وسیم رضوی کے خلاف تلنگانہ کے عادل آباد میں بھی شکایت درج کروائی گئی۔ تنظیم ائمہ و معزنین کے صدر حافظ منظور احمد کی قیادت میں ایک وفد نے ایڈیشنل کلکٹر جی سندھیا رانی اور ٹاؤن ڈی ایس پی این وینکٹیشور راؤ سے ملاقات کرتے ہوئے وسیم رضوی کے خلاف تحریری شکایت درج کروائی اور وسیم رضوی کے خلاف سخت قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا۔ قرآن ایک مقدس کتاب ہے، پوری دنیا جانتی ہے، اور 1400 سال ہو چکے ہیں، 1500 سال ہونے کو آ رہے ہیں جب سے قرآن نازل ہوا ہے۔ اس وقت سے آج تک نہ کسی حرف میں، نہ کسی زبر میں، نہ کسی زیر میں کوئی فرق آیا ہے، لیکن ہر طریقے کے نئے فتنے ابھرتے رہتے ہیں اور اچھے امن اور اچھے ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اسی ماحول کو خراب کرنے والوں میں ایک ملعون وسیم رضوی ہے، جو اس وقت پورے ہندوستان میں بیجا طریقے پر اپنی شہرت پانے کے لیے اور ہندوستان کے ماحول کو خراب کرنے کے لیے، گنگا جمنی تہذیب کو خراب کرنے کے لیے، ہندو اور مسلمانوں کو لڑانے کے لیے اس نے یہ آواز اٹھائی اور یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن سے 26 آیتیں نکال دی جائے۔ ہم ان سے کہتے ہیں کہ 26 آیتیں اگر تم قرآن سے نکالنا چاہتے ہو تو قرآن کوئی ایسی کتاب نہیں ہے، آسمانی کتاب ہے، آج تک کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ آپ قرآن سے بھی نکالیں گے تو یہ جتنے لوگ کھڑے ہیں یہ سب حافظ قرآن ہیں، ان کے سینوں سے آپ قرآن نکالیں گے۔ قرآن سے آپ آیتوں کے نکالنے کی بات کرتے ہیں، تو اسی سلسلے میں پورے عادل آباد کے علماء حفاظ کی طرف سے ہم شدید مذمت کرتے ہیں، اور اسی سلسلے میں ہم آج ڈی ایس پی صاحب کے پاس آئے اور ڈی ایس پی صاحب کو ہم نے میمورنڈم پیش کیا ہے اور ان سے سخت قانونی کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس لیے ہم میڈیا کے تھرو یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں، میڈیا کے ذریعے سے، کہ اس کو کڑی سی کڑی سزا دی جائے اور ہندوستان میں جو ماحول خراب ہو رہا ہے اس ماحول کو خراب نہ ہونے دے، اور ایسے جب بھی لوگ اپنی سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں ان کی شہرت کو گرا دے، یہی ہمارا مطالبہ ہے۔ اور سخت رچگونڈا کمشنریٹ حدود میں انٹرنیشنل لیول کا سیکس ریکٹ پکڑا گیا ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے یہ رپورٹ۔ حیدرآباد کے رچاکنڈا کمشنریٹ علاقے کے ایل بی نگر پولیس نے اینٹی ہیومن ٹریفکنگ یونٹ کے ساتھ مل کر کامینینی اسپتال کے قریب سائی درگا لاج پر چھاپہ مار کر ایک انٹرنیشنل لیول پر چلائے جا رہے سیکس ریکٹ کا پردہ فاش کیا ہے۔ اس معاملے میں ایل بی نگر پولیس نے 8 لوگوں کو گرفتار کیا ہے۔ پولیس نے اس کارروائی میں 4 لڑکیوں کو بھی سیکس ریکٹ سے آزاد کروایا ہے، جو بنگلہ دیش، آندھرا پردیش اور تلنگانہ کے الگ الگ علاقوں کی رہنے والی ہیں۔ گرفتار ملزمین میں لاج کا مالک ڈی وینکٹیشور راؤ اور سیکس ریکٹ کو چلانے والی مدھو عرف دیپیکا کے ساتھ ساتھ پنچایت راج محکمے میں جونیئر اسسٹنٹ کے طور پر کام کرنے والا منڈلا اویناش اور اس کی پتنی یعنی بیوی شامل ہے۔ آخر میں ایک نظر ہیڈ لائنز پر۔ تلنگانہ میں کووڈ کے معاملات میں اضافہ، آئی سی ایم آر کے گائیڈ لائنز پر عمل کرنے کی ہائی کورٹ کی ہدایت، کہا شادی بیاہ و دیگر تقاریب میں 100 سے زیادہ افراد کو جمع ہونے نہ دیا جائے۔ تلنگانہ کی گورنر نے ریاست میں بڑھتے کورونا معاملات پر ظاہر کی تشویش، ویکسین کے ضائع ہونے سے متعلق محکمہ صحت سے رپورٹ حاصل کرنے کی عہدیداروں کو دی ہدایت۔ وزیر خزانہ ہریش راؤ نے تلنگانہ کا بجٹ اسمبلی میں کیا پیش، جملہ 2,30,825 کروڑ روپے کے بجٹ کی پیش کی تجویز۔
तेलंगाना हुकूमत ने बजट में दी ज़राअत के शोबे को फरोग़ देने पर तरजीह। ज़राअत के लिए 25,000 करोड़ रुपए और रैतू बंधु के लिए 14,800 करोड़ रुपए किए गए मख्तस। तेलंगाना के बजट 2021 में अक़लियतों के लिए 1,606 करोड़ रुपए और 204 माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल्स चलाने 561 करोड़ रुपए किए गए मख्तस। तेलंगाना हुकूमत ने ज़ाती ज़मीन रखने वाले गरीब खानदानों को दी राहत। डबल बेडरूम मकानात की तामीर के लिए माली इमदाद फराहम करने का किया ऐलान। अब तक 52,000 डबल बेडरूम गरीबों में तकसीम करने का किया दावा। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए PBN न्यूज़ और YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और YouTube पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।